Lamshu jotono Swrangchati ni Kokborok Koktwma wo nongri logi tongwang onita tini ni Kokborok Koktwma ro kangkha. Youth Day rogoi juda-juda tang-butang saklaika mantri tingkoroi. Jubo Divos eba Sikla sal rogoi juda-juda tang-butang saklaika Secretariat Swrangchati Koktwma thumnarungni panda khlai. Thangmung tangbedigni mantri tingkoroi. যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরে দুটা কর্মসূচি নিয়ে আপনাদেরকে অবগত করার জন্য আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমরা। প্রথম বিষয়টা হলো 23 মার্চ 2025 তারিখে আমাদের যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে যুব সংসদ ইউথ পার্লামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে আমাদের ত্রিপুরা বিধানসভা হলে। এটা 2019 সালে শুরু হয়েছে। 2019 সালে সেটা যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে কেন্দ্র সরকার শুরু করেছে এবং সেটা শুরু 2019, 20, 21 সালে ভার্চুয়ালি হয়েছিল। তখনকার কোভিড এর কারণে সেটা ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে সেটা 21, 22, 23 আবার পার্লামেন্টে হয়েছে সেই অনুষ্ঠান এবং সেখানে প্রতি বছর সংখ্যাটাও বেড়েছে। গত বছর যেটা হয়েছে 2022-23-এ সেখানে প্রায় 2,01,000-এর বেশি ছেলেমেয়েরা সেখানে পার্টিসিপেট করেছে। 9,82,000 rang sebagai khungtam ketal market stall fiogei rufaika TTADC ni EM Roniel Deborma. मोहनपुर बगस्ते बेखबजाय लेफंगा आर डेभलपनि अभिसरण हातिबो कताल मार्केट स्टल फियोगै रिका याम रियल देबरमा हकचुकु रासाय चार्जिनि साइ रां सबाय कायथाम खतल गोनां कताल मार्केट स्टल फियोगै रिका बरकारि मानजाखा एरिसिनि वेजतालि जेडिओ छोटोजि देबरमा असिस्टेंट डायरेक्टर डिग्री सिदा देबरमा अभिसरण बिसिनि चेयरमैन सुकुमार देबरमा वाइटीएफ लेफंगा ब्लकनि कासको प्रशंसा देबरमा खबै आमसनि लुकुर हाति खतल फियोगमनि यागलो याम रियल देबरमा साका गोबांमति बो हामकानि सांबतां ताबो खाजागै दंगो ते अबाबाय तंको सुतरा लुकुर बेलाइनो काहाम बुथाय मानाय अबहाय हाति खतलना कारिबो लामारक ते गोबनि सावबो खाजागै दंगो साका oro CTTDC hapangbai market stall je samu kaijakmani bai tini innovation khlali gese okay quality kaham ke of je oro tinjon beneficiary mangka ebong sen omono CTTDC habang जागाव जे लिमिटेड फान्ड बिसिं बिसिं सामु खलाय दङ এবং सामुंबो 2 मास बिसिं नसो कमप्लिट खेरिका क्वालिटी सामु काम सामु 1st April निसिमी 14 April जरा चेंगनानि थागै तंगो चैत्र मेला बानिया खाइनि रग्न तिनि निसिमी याफार जाखा फालनकनि फर्म थांनाय बिसिरन हायके ताकलाय बिसिबो चैत्र मेलानक इदिनकै सकन्त्रा रोड आमसयो गोबांमा चिकन बानिया खायनानि बागै बानिया खायनानि आसुक थाइनि सेब खाय रोजानाय तै तिनिसिमी अफ फर्मबो याफार जानाय जेराव फालनगो आसुकनाय बरंनि बागै थांनाय सालसिमो बानिया खायनारनि बखाक्तै 13 एबा चैत्र मेलाबो फालनक बानायनि बागै पुरनिगम हाबानको सगो आसुकजाक बरंनो फर्म लिरनाय बागै जेसिक नांगमानि आबर सेब खायजानाय गेसेका मेय दिबक मजुमदार पुरनिगम रां हकसनाय वै एप्रिल दाननि पुइला सानमारिनि सिमी February April jora चिकन बानिया खायजानानि बागै रां हकसनाय वै थांनाय बिसिरनि हायकेना ताकलायबो सेब खायरिका না প্রতি বছরের মতো এবারও চৈত্র মেলা উপলক্ষে শকুন্তলা রোড এলাকা এইভাবে আগরতলা পল্লী থেকে ছোটো ব্যবসায়ীদেরকে জায়গা দেওয়া হয় ব্যবসা করার জন্য। তারা প্রতি বছরে অপেক্ষা থাকে আশায় থাকে। তো আমরাও প্রায় 300-ধিক ব্যবসায়ীকে এই রাস্তা বসা শুরু করে দেওয়া হবে। আজকে থেকে ফর্ম দেওয়া হচ্ছে। গতকালকে থেকেই দেখলাম খুব উৎসাহ আছে মানুষের লাইন করার জন্য। আমার আশা যে আমরা সুন্দরভাবে যারা যারা লাইনে আছেন যতটা সম্ভব আমাদের দেওয়ার জায়গা আছে ততই আমরা 48 Koromchara constituency ni bising khopjaknai mono haspal parawa monoteimo substandard work anti solid region water issue department ni samung khaijak tongmani no thangi berai nai kha 48 Koromchara constituency ni MLA Poldangsho Long Traivili Dholai Tripura 48 Koromchara constituency ni bising khopjaknai mono হাসপাল পারাব মনোতেইমাও সাবস্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্ক এন্টি সলিড রিজিওনাল ওয়াটার ইস্যু ডিপার্টমেন্টে সামং খাইজাগৈ দঙ্গো ফিয়াবা ও সামং যাইকে নাইকলই খাইজাগিয়াহनै কক শিলজামু শিলচালাইখা আ কামিও তংনাই টং কসংলুকুর অ কক শিলজামুং ন খৈনাউই তিনি স্রাংছল
o samung humungno naina bagai fai sokpaikha 48 korom chora constituency ni MLA Poldangshu sokpaikha MDC Sanjay Das Mondol President Sonjit Debormanok hobui Water Issue Department ni SDO Horidas tei juda juda adongro Swrangchati khlaijagai tongmani samungno naifika boro tei nukfaika kubui no जायखे नायकुलै सामुं तांगजागिया अंगै तंगमानि तै लुकुरंनि बखाक्तै कक सिचामुं कासै तंगमानि रगब कुबै दादाक सिदाक नुकफाइका MLA पलदांशु MDC सञ्जय दास तै मडल प्रेसिडेन्ट सञ्जित देबबर्मा अ सामुं हमुं रगनो जायखे नायकुलै ख्लाइजागिया अंगमानि तयै कुचुक बेरामो कक सालानि नै कोक्तमा थुनानि बसनांगो फायै सापाइका 48 करमसरा कन्स्टिट्युएन्सीनि MLA पलदांशु अब एक्चुअली एंटी सॉइल इरोजन नि सामंग के सब समय किसी काम के मा थायो कारण अब जेफुरु रिवर जेकुनो वाटर सोर्स स्ट्रंग अब क्वागै आ प्रोटेक्शन नि बागै से खाजक मानि ब्ले गारो जेहेतु सब स्टैंडर्ड वर्क खा बेनो मियानि सिमि जों इनफॉर्म खाजाका बेनो जों तिनि अरा सपाइया आनि लगे गतंगो सोशल एक्टिविस्ट दङ तिनि अनरेबल MDC दङ SDO दङ बनि डिपार्टमेन्ट नि बरक दङ बे बरक नि ऑब्जर्वेशन अब काम हामियाखे न ख्लाइजाका ओंखाय आरो नि बिसिं ताबो जों अब नायनानि फाइका जे अब जे ख्लाइजाकमानि अब कि ठीक दा बयजे सामनि मते যারা পাবলিক রক যে সাইট মানে अब सामुं जाया এই अब नायनानि फाइ मानि जों आरो तिनि फाइ नुखा जे सामुंबो आबाहिनो साबस्टि স্বাদে ভরা
ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায় লংতরায় লংতরায়। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লংতরায়, থাকে শুধু লংতরায়। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়, চাই শুধু লংতরায়। লংতরায় গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লংতরায়। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লংতরাই বেশ, আহা লংতরাই বেশ। Swrangchati jompoi monotulun jebi school thung noklawo blok beremni malmata terte sokati afarma panda sangtajaka o pando faimanjak faika MLA Biswajit Kolai tei MLA Manav Deborma akosongrok Malmata hamkrai tangbedek sipaijula hangkor habanokni luaji mungbai Swrangchati jompoi jula moitulun jebi rungnokni thung noklabo blok beremni salchani malmata ter tei sokati afarma panda sangtajaka o salo malmata pushnai rokno sokati afarjaka o pandano chengi rokni yangai faimanjak faika 12 takarjula constituency ni MLA Biswajit Kolai manjaka gulagati constituency ni MLA Manav Deborma khobui malmata hamkrai tangbedek ni assistant director Dr. Omol Mojumdar juda juda adongrok o salo jompoi jila blok beremni salchani malmata 13 malmata pushnai rokno sokat yafarjaka faimanjaknai narwai rokni yakbai abai baksa sokat yafarjaknai rokni bisingo shantona sokat bohaino eba shantona puruskar bo yafarjaka malmata pushnai rokno tini o mela khai te bukhano seng basar nan bagai bahake seng malmata riui musuk tok pun akum kebang mau mahke riui seng bahake ni jini poi barang seng tisaiman sak seng la bahake basaman abono tebo aguk tangla bagai no tini o mela khaijak mani tini nugo tabuk যে বর্তমান পরিস্থিতি আগে বাই অনেক ফেলাইকা जों आगे नगो प्रत्येक परिवार प्रत्येक नगो माल मातारि लायो मोसौ गंथों बेबाक जेखुनु अरनाचिनि संसार काहाम काबो चलि मानो ताबो नुकजामानि गोबांमा नुखुं नगो जों माल मातारि लायलि आम हायनुगो तखनो जारा माल मातारि नायदो खूब कष्ट करी दङ विशेष করে ताबुक जे परिस्थिति आगे दिन बाय साइजबो फेरो माहाय अनेक फेरि थांखा MLA फन्डनि 5 लाख रां याफारनाय बायजालबारियाव थाना कताल स्नामजागै तंमानि सामुंगो हायहनि शाखा 24 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सिनि MLA रंजित देबबर्मा बायजालबारियाव तंनाय लुकरमनि कगवान सुगुइ बायजालबारियाव कताल पुलिस स्टेशन एबा थाना कताल स्नामना बागै सामुं चेंगि रजाकमानि आ सामुं मुंगनो थांगि बेरायनायखा 24 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सिनि MLA रंजित देबबर्मा लगियो तंगो SDM खबoi जुदा जुदा आदंग्र कोक्टमा थुंगनानि बस्तंगो फायै 24 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सिनि MLA रंजित देबबर्मा शाखा ब बायजालबारियाव पुलिस स्टेशन एबा थाना कताल स्नामना बागै बिनि बायथांनि MLA नि फन्डनि रां 5 लाख
याफारनाय जेतिखे ताइबो काहामके स्नामजागना अंथों आबोनि बागै तेबो बागनानि बखाक्तैबो रांनि चुबाचु याफारजागनाय हनै साय खोनारखा कक्तमा थुमनायनि बसकांगो बतैबो साका एप्रिल तालनि बिसिंगो असामुं पायै कताल पुलिस स्टेशन एबा थाना फियगजागनाय 24 रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सिनि लुकुरक बिसि कलकमा रमै मंसासक जोंजाल अंखाके हाकचाल खुवाय कल्याणपुर थानानि नांगौ फिया ताबुकताय थानानि नांगलाक कताल थाना ताङै दंगो एप्रिल तालनि बिसिंगो सामुं पायनाय साका ब आबुनि बागै हापांनो तै मन्त्री अखरानो हामबाय याफारका 24 रामचंद्रगढ़ कन्स्टिट्युएन्सिनि एमएलए रंजित देबबर्मा तामनि हिनमाले ककनि मते कक रिमानि कक नारखा बरक तै बायजल बारिव थाना कताल सुनामै रिनानि बागै दागि मुंग्रखा गसि मुंग्रिखा हनै खाका हामबाय याफारका हापांनो तै मन्त्री अखरानो जों तिनि बायजलबारि और कताल केस न जों एसडीएम बाय थाइ नाथिका तिनि और बायजलबारिनि आउटपोस्टनि तिनि पुलिस अफिसार बसनि लगी तंखा बेखौ अमना कारिबो जों तिनि और एसए जे कताल अफिस ननि आ थाइनो जों थांनाय लेखे एसडीएम सह ताइ तिनि बिदा एलाका उन्नयन तहबिल बाय खालामजाक पश्चिम बेलसाराव देव हाथि अब बास्ता मतन रूम दंगो आबनो जों तिनि थांनायखा एसडीएम थांनायखा बबलायखा हामजाका एवं जों और ब्लाइकेनो खुशी तामनि थाखाय चिनि म ताबुक उनको कताल कैसे पेस नन थां दंगो इनका म सामसो लुइ दंगो एकाय और सामुं फाइनल बागै आनि एमएलए फान होता 5 लाख टाका ताबुं नचि टिभि दिखा थैथांजा ग्रिचा देबबर्मानो पाइथाक नायरक फाइका एमडीसी गणेश देबबर्मा चेराय रकनो रों फ्रोंनानि बागै रोंनक रग रहल लायो हस्टेल रग तनि लायो साबोलेसि रों सोरोंनानि हनै थांमासे लांमासे आरिबै फायानो हनै आबहायनो मानपुलि आबहायनो कक्तमा कासे फाइका मिया लाई थानाय गराक सार हस्टेलो न कतक सरबै लांमा चखा तिप्राजक सिकले रिचा देबबर्मा नक नुखुंबाय हाकचालो तंगै डॉक्टर बीआर आम्बेडकर गर्ल्स हस्टेलो तंगै रोंस्रंगै तंमानि रिचा देबबर्मा फिया हस्टेलो न कतक सरजा मांकथै मानखाबिनि बैसानो रों फोरोंना हनै हस्टेलो तनिमानि बुमा फुवा संग्र फियाबा पाइथागो गथैजे नगो सबायसिउ तामुनि बागै थैनानिले नांखाना तामुनि बागैले लांमा आरिनानि नांखाना आबतयै ताबुक संमों गोबांमा कासाजा मिया लाई थानाय गराक साल डॉक्टर बीआर आम्बेडकर गर्ल्स हस्टेलो तंगै रोंस्रंगै तंमानि थै थांजा रिचा देबबर्मा फिया आजमसा हस्टेलो न कतक सरजा मांकथै मानखाबिनि तिनि स्रांसाल बिनि मांकथिनो तुबुलाइखा नग बिनि गामि अंखा बिक्रम मलसम विलेज कमिटिनि बिसिं खबजाक राजकुमार पाराव तुबुखा थै थांजा रिचा देबबर्मानि मांकथै काबलाइजा बुमा बुफा खबै नक नखंनि बरग्र नखला कुथुमलाइजा गामि आबजेयाव दंनाय लुकुर तै रिचा देबबर्मानो पाइथाक नायरकमं नायना बागै आमजेयाव फायसक पाइखा एमडीसी गणेश देबबर्मा थै थांजा रिचा देबबर्मानो रों सोरोंगै रों फोरोंगै कलक कतर खालायनानै वानसुमुं तंमानि बुमा बुफानि फिया बुमा बुफानि वानसुमुंताय गुबै इंलिया डॉक्टर बीआर आम्बेडकर गर्ल्स हस्टेलो रेमची सावो रों सोरोंगै तंमानि रिचा देबबर्मा हस्टेलो तंगै फिया बुमा बुफा याकारै नक नुखुं याकारै अनायथतक संसानो याकारै कतक सरबै लांमा आरिखा रिचा देबबर्मा बाबासे फाइसिंतै कक्तमानि बिसिंतै सयमानखा डॉक्टर बीआर आम्बेडकर गर्ल्स हस्टेल सीसीटीवी फुटेजनि बिसिंतै नुबैमानखा थै थांजा रिचा देबबर्मा यागो फोन तैयै आयां उयां हस्टेल बिसिङो हिमै तंमानि फिया बरनि फायदा अफ फोन हस्टेल फोन तुबुना एलाउ करे हिंगे बाहायके रिचा देबबर्मानि यागो सपायखा अफ फोन आबनो तैयै ताबुक गोबांमा संमं बोखावा आसायजा लुकुरकनि थै थांजा रिचा देबबर्मानि बुफा जहलाल देबबर्मा बुसाजोगनि मांकथैनगै दाबजा खामगजा एमडीसी गणेश देबबर्मा कक्तमा थुमनायनि बसकाङाव फायै बसाबायजा रों स्रोंनानि बागै थिनां गाहाम खायनानि बागै रों नक रग रहरु चेराय रगनो फियाबा आरो थांगै कतक सरयै लामा जमानि बाय बबेलाय खा खामजाका हनै साय खोनारखा आबै बाक्सा थै थांजा रिचा देबबर्मा थैमानि पाटिमुंग केबनि दाय याक दं आबतैबो नायचेर जागनाय हनै साय खोनारखा तै केबनि याक दङै तखाके माजरा नाहार जागनाय या फ्रिगम जागनाय हनै साय खोनारखा एमडीसी गणेश देबबर्मा Like
rokha khamjak tamni bagai hikai ini Bikromol Somot si Rajkumar Parawa Harapsa Bukok sini student sini Agartala Dr. Ambedkar Girls Hostel of Class 11 of Puri Tongai Jeng Saimanka Mia Hariko ini kaisa dia Tongmani Rumo foto sorojak Manka Nisakata Obani bagai ini bukan kami untuk masalah Always conflict like a foreign income or the last or orang baru sampai mana boleh foreign like that. Awan mana jeng ini jadi ni buku bisa development bukan tu dahulu development buat hitung mana belanja am tak kerja area mana kerja bising jaga mana hai jaga raga hai harusnya sini student sampai di sana ni belanja kumpulan kumpulan jadi mana boleh baksana borak sana ni balai borak post to klay pori dah স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা
লং তরাই অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো, লং তরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই, লং তরাই, লং তরাই। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও। আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লংতরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। Tinin bagai kokborok koktwma masukno uli koktwma saimana bagai coyakari naitum di Swrangchati hambai.